ସତୀଙ୍କର ଶରୀରଟା ଜଳିବାରେ ଲାଗିଲା, ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ନିଆଁରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି। ରାଗିଗଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, ଡାକିଲେ, ଆରେ କାଳ ଭୈରବ ପ୍ରଭୁ ବଜା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି କି ଜାବୁଡା। ବଜା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଶିବ ଜାବୁଡା ମାରିକି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ମୁଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡେଇଲେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମିଛ, ଭୁଲ। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପାଇଲେ। ଶିବଙ୍କର ଏକାଦଶ ଅବତାର ପଞ୍ଚମ ଅବତାର ନାଁଟି ହେଉଛି କାଳ ଭୈରବ। ସେଇ କାଳ ଭୈରବ ଜାବୁଡାଟେ ମାଇଲା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ମୁଣ୍ଡଟା ଛିଣ୍ଡିଲା। ଏପଟେ ସତୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଜଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହଟାକୁ, ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଦେହକୁ ସ୍ୱାମୀ ସହି ନ ପାରି କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ତାଣ୍ଡବ ନାଚିଲେ ଶିବ। बोला ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओंकार विदुषयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिनो कामद मोक्षद शैव ओंकाराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डाकी चलले सी। कहला ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय हे स्वांगकाराय महेश्वराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय हे तस्मै नकाराय नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नागेश्वर प्रमोदनाथ महेश्वराय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय हे तस्मै मकाराय नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षधर नाशगाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय हे तस्मै शिकाराय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटा छवि गले ज्वल प्रवाहता भीतस्थले गले ज्वलम बलम्बिता तुंगमालिका। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धम 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 निना धम धमर्पय चकार चंड तांडव तनु तनु शिव शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गोटा गोटा हस भ्रम भ्रम नीलिब निर्जरी विलोल विजीवन नरी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धागात 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 ज्वल लोलाट कपाट तब बगे किशोर चंद्रशेखर रतिपति खरं मम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डेइले तांडव शिव सती देहटा को कांधे पकई प्रलय हो जगत देवता माने शिव को स्तुति कल। भगवान नारायण सुदर्शन चक्र धरिक आस कहले प्रभु प्रभु शांत हो जा मार शरीर मु सुदर्शन चक्र रे खंड खंड करी जेतिकी खंड हम सेतिकी पीठ बसई। मो भाई पचार देला सती शरीर कहीं 51 खंड है। अरे बादपाला को आसुच तमें बादपालार नियम किसी जानू गोटे गायक द्वितीय धाक गायक गोटे बा दीटा प्रश्न छाड़ी गले
ସେ ତା ଉତ୍ତର ଦେଇକି ତା ବାଟକୁ ଯିବ। ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ର ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି? ହଉ ହଉ ସେ ତା ବାଟକୁ ଯିବ। ହଁ ତମେ ଯଦି 10ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ତାମାନେ ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ? ମୁଁ ବାଦବାଲା ଆଇଛି ମାନେ ବୋଲେ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଗରେ ଖାଲି ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦେଇକି ଯିବି? ଉତ୍ତର ଦେଉ ଦେଉ ଆମ ଟାଇମ ଯିବ। ମୁଁ ଯୋଉ ବିଷୟ ଶିଖିଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ସମୀକ୍ଷା ଶିଖିଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଶିଖିଛି ସେଗୁଡା କାହା ଆଗରେ କହିବି? ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାତିରେ କଣ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଉଛ? ତୁ ଚୁପକିନି ବସ। ଷ୍ଟେରିଂ ମୋଡା ଲୋକଟା ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ଗପ ନୁହଁ। ଠିକ ଅଛି, ମନ ଦେଇକି ବସିକି ଶୁଣ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତରସ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାମୟ ବୁଦ୍ଧିମୟ ବୃତ୍ତିମୟ। ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ମା କେମିତି ହେଲେ? ଗାୟକ ମହାଶୟ ବୁଝାଇ କହିବ, କହିଲେ 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର। ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ କଣ ଏଡେ ବଡ ଉତ୍ତର? ଆଉ 1000 ହେଲେ କହିଥାନ୍ତ। ଆମେ ପିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ, ତୁ ହିଁ ମା ଜନନୀ ଧରିତ୍ରୀ ମୋହର ଧରିଚୁ ମା ମତେ କୋଳେ। ଲୁଟି ଅଛି ସିନ୍ଧୁ ଚରଣେ ତୋର ଆହା କି ଉଲ୍ଲାସ। ରହିଛୁ ନାହିଁ ଅନନ୍ତ ଗଗନେ ଯକ୍ଷରେ ଅନୁକ୍ଷଣ। ମହାଗଗନ ମହାଜ୍ୟୋତି ବୁଝେ ଅନୁଥାଇ ନିରକ୍ଷଣ। ଧରିତ୍ରୀ କାହିଁକି ମା? ଛୁଆ ନ ହେଇକି କେତେଟା ଖାଲି ଧରିତ୍ରୀ ନୁହଁ। ଦେଖ ମତେ ପଚାରିଲ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି, ଧରିତ୍ରୀ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିନି ମା। ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛି ଆଜ୍ଞା? ପଦ୍ମା ପଦ୍ମାଳୟାର ମା କମଳା ଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରିୟା ଇନ୍ଦିରା ଲୋକ ମାତା ମା ରମା। ଏହାର କାରଣ ପୃଥିବୀ କାହିଁକି ମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ମା? ବଳରାମ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଧାଡ଼ିଏ କହିଦେଲେ ସବୁ ଉତ୍ତର ତାରି ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡିବ। ବାଃ, କହିଲା ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗୋ ସାଗର ଦୁଲ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମାଗୋ ବିଷ୍ଣୁ ଧରାଣୀ। ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗୋ ଅତି ଦୟାବତୀ। ତାପର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ଆଦି ପାଲୁନୀତି। ଜଗତକୁ ପାଳନ କରେ କିଏ? ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ। ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ। ଆଉ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ଆମ ଶିବ। ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା। ଆଉ ଯୋଉଟା ଅଛି ନା ପଢିଛୁ ଆମେ। ଆଉ ରାତିକେ 400 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତୋତେ ବାଧ୍ୟ। 400 ଛିଡେଇକି ଆଣିଛ 1500, 400 ଦେବା ନୁହଁ କଣ? ନାଇଁ 1500 ଦେବି ଯେ 400 ଦେଲେ ତୋତେ ବାଧ୍ୟ। କାଇଁ? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା, ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ, ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ଶିବ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରେନି, ଶିବ ସଂହାର କରେନି, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନ କରେନି। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଚଳନ୍ତି। ନାଁ ନେଇକି
ମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ପ୍ରମାଣ ଦିଅ କଣ ନା ନେଇକି। ତୋ ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚ କିଏ କହିଲୁ? ସରପଞ୍ଚ ଲିପିନା ନାୟକ। ଲିପିନା ନାୟକ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଲିପିନା ନାୟକ ସରପଞ୍ଚରେ ଜିତିଲା, ତମ ଗାଁ ବାଲା ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ଆରତକୁ କହୁଛ ସରପଞ୍ଚ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନସ ମାନସ। ସିଏ ସରପଞ୍ଚ। ମାନସ ବାବୁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆସ। ଆସ। ଆରେ ଛୋଟ ଲୋକ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସରପଞ୍ଚରେ ଜିତିଛି, ତୁ କେମିତି ସରପଞ୍ଚ ହେଲୁ? ସେଇଟା ସତ କଥା ଯେ ସେଇଟାକୁ କେହି ଆଉ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ଜଗତକୁ ପାଳନ କରେ ଜଣେ, କିଏ? ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ନାରୀ। ନାରୀ। ତା ନାଁଟି ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହି ପଢିଛୁ? ହଁ। କଣ ଲେଖିଲେ ବଳରାମ ଦାସ? କଣ ଲେଖିଲେ? କହିଲା ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗୋ ଅତି ଦୟାବତୀ, ତାପର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ଆଦି ପାଳୁନି। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟକୁ ପାଳୁଛି କିଏ? ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହଁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ତୋ ଭାରିଜା 10 ମାସେ ଗର୍ଭ ହେଲା, ହଁ କଷ୍ଟ ହେଲା, କଷ୍ଟ ହେଲା, ମେଡିକାଲକୁ ଗଲା, ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ପାଇଲାନି, ସିଜରିଂ ହେଲା, ଡାକ୍ତର ଅପରେସନ କରିକି ଛୁଆ ବାହାରି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଛୁଆ ଦିଟା ଯଦି ମାଡ଼ଗୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ବାଡ଼େଇକି ପଳେଇଲା, ତା ବୋପା କହୁଛି କଣ? ଯଦି ବୋପାର ଛୁଆ ହେଇଥିବୁ ଘରୁ ବାହାର। ଯଦି ବୋପାର ପିଲା ଘରୁ ବାହାର କହୁନେ, ଯଦି ବୋପାର ଛୁଆ ହେଇଥିବୁ ଘରୁ ବାହାର। अरे तोते तो तो माँ जन्म देला तू बोपार छुआ कौन कहू माने माँ जन्म देला बोपा ना रहिला केन्दुझर रे पाला गाउछु मंडप उपरे 7-8 जन चाष खेलुथान ताश खेल जने कोचारे केते पौटी धान हैला हमर 70 पौटी हैला आ जने को तोर केते हैला ना 80 पौटी हैला किंतु तू ताश टिके कर दे कि आइली तो भारी जा गला केमझरे स्त्री लोक ना नहीं तो भारी जा गला तोली मारला तो भारी जा गला तोली रोइला तो भारी जा गला घास बाछिला तो भारी जा गला धान हला पर धान काटिला तू आसिक टिके बळद पुरै देलु न ट्रैक्टर बुलै देलु हां ना मु सब करिछि ता मन तो भारी जा कोन बोला स्त्री रो ना नाही जुगे जुगे ना ना सृष्टिकर्ता ब्रह्मा नुहे सृष्टिकर्ता होची प्रसूति ब्रह्मा जन्म दे पारिनी केबे जन्म देती प्रसूति दक्ष प्रजापति ता ना दक्ष काहे की कुमार संभव गाइबा कोले जिंस सब भितरे पुरीबा को पड़ियो दक्ष काहे की ना से प्रेम करिवारे दक्ष ता स्त्री ना कोन ना प्रसूति काहे की ना से छुआ जन्म करिवारे दक्ष यही भाई तमे जो मेडिकल जाउछो जो झियो बहु माने लेबर रूम रे पसुंदी कोन लिखा जाई छी प्रसूति गृह प्रसूति भवन काहे की ना प्रसूति होती नारी मानकर एजेंट से जगत को पिला जन्म करिवार शिक्षा दे संहार करता शिव नुहे आउ संहार करता होची काली काली प्रलय जिते बेले आसे काली उदंड हेकी ढे देखिबा केमिति दिए केमिति उदंड गोटे पद गाउछु देखिबा ओला मालो वैगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनाते विश्व विनोदिनी नंदिनाते मा